रिज़्क़ की तंगी और कर्ज़ से नजात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं बताई हैं। वो दुआएं इस वीडियो में 3-3 बार पढ़ी गई हैं। इनको सुबह शाम खुद पढ़ें या सुने और सुनते हुए हर जुमले पर आमीन कहें। माली तंगी की जो भी परेशानी होगी अल्लाह ताला उसको ज़रूर दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري.